नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइबा द्वारा थकापन दूर हेबा सहित शरीर रे फुर्ती आसीबा सहित शरीर को शक्ति मिली थाए। आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बैगण, ऑप्शन बी कुंदूरी, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी आलू। सांग माने आम वीडियो को जदि प्रथम थर देखुछंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समय आरंभ हेउछि एबे ठारो। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कुंदूरी। प्रतिदिन कुंदूरी खाइबा द्वारा थकापन दूर हेबा सहित शरीर रे फुर्ती आसी थाए और शरीर को शक्ति मिली थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळु शीघ्र उठुथिबा व्यक्ति माने कौन लाभ होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए स्वास्थ्यवान, ऑप्शन बी धनवान, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी शक्तिवान। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ होउछि एबे ठारो। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि एई चारोटी जाक। सकाळु शीघ्र उठिबा व्यक्ति माने स्वास्थ्यवान, धनवान, बुद्धिमान, शक्तिवान होइथांती। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। मुंडरे कौन लगाइले चंदापन शीघ्र दूर होइथाए। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रसुण, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी पियाज पेस्ट, ऑप्शन डी एथिरु केउटा नुहे। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी पियाज पेस्ट। मुंडरे पियाज पेस्ट सहित अंडा मिसाई मुंडरे लगाइले चंदापन शीघ्र दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइले और कौन कले शीघ्र बुढ़ापा आसी न थाए। आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी गाजर जूस, ऑप्शन सी प्रतिदिन योग करिबा, ऑप्शन डी एई तीनोटी जाक। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ हेउछि एबे ठारो। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी एई तीनोटी जाक। प्रतिदिन योग करिबा सहित गाजर और गाजर जूस पीले बुढ़ापा शीघ्र आसी न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सुगार रोग हेले केउ जूस पीबा निहाती आवश्यक अटे। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए टमाटो जूस, ऑप्शन बी काकुड़ी जूस, ऑप्शन सी कलरा जूस, ऑप्शन डी एई तीनोटी जाक। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ हेउछि एबे ठारो। सांग माने एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी एई तीनोटी जाक। सुगार रोग हेले प्रतिदिन टमाटो जूस, काकुड़ी जूस, कलरा जूस पीबा निहाती आवश्यक अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक लुण खाइले केउ मारात्मक रोग होई थाए। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी सुगार रोग, ऑप्शन सी
ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲାପି, ଅପସନ୍ ବି ଗରମ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲାପି, ଅପସନ୍ ବି ଗରମ କ୍ଷୀର। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ଜିଲାପି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରେ ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଓ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆପେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆପେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଳିମ୍ବ। ଖାଲି ପେଟରେ ଆପେଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦୂର କରେ ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଓ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 4 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 6 ଥର, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଥର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 8 ଥର। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଦିନକୁ 8 ଥର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।